امشي يسار ما اسمع. حرك يسار. ايش رو يمين ليه ايوه يسار. حرك تعال يا سواد تعالي. هذا نفر سوداني شغال غنم. بسم الله لا. حرك روبيت. حرك عرب طريق يلا شي امشي. ما في صورة شي يا بيبي في يلا. يلا شوف এই গানম আঙ্গদার শৈলে খুব গ্যাক মেদি ভাগদো এগুনে রথ চিনে কোনো দই লাগান লাগে না কিছু লাগান লাগে না ঠিক আছে নি এগুনে সুন্দর ভাবে না আটে মানুষ একজনে ছাগল বেগুনের লই জেমি যাইতো গবে এমি যাইব ঠিক আছে নি এই যে লাঠিটা দিই ছাগলের ইয়া করতে আছে এটা লে সাদা বেবি আসুয়া দা আবিয়াত হাদা আসুয়া দিগি هذا بيبي أبيض أنا أكله هو روس واسوا ها صديق صديق هذا بيبي تاني ها هو ما يروح هذا أنا ما أحبه هناك والله ما شاء الله شوف هذا بيبي أسود يا أبيض هذا بيبي مال هو ماما سوسو ما بيبي ممكن جالان ماما عشان هذا بيبي سوي هذا أسود سوسو عرفتوا ماما جالان ها ماما اضرب صح عشان هو ما يحبي هو جالان كويس ايوه সবাই তো ভালোবাসা চায় বিদেশে এসে মানুষ কত কষ্ট করে কামায় তাই না ঠিক আছে বাড়ি হলো দেশ হলো সুদান काम तेज मौजूद आलिन काम मौजूद आलिन तेज हाँ खरूब काम तलाता खरूब तलाता इतने तेज तानिश नायगा हेलो أول في كتير بيبي وين بيبي كربان قول له بيبي يعني هذا ما يبي يمشي هذا يبي نوم ها خير يس go شيء सीधा रो ما بيشوت اسمع बेबी फेथ की खाली شوف انت باب وين باب ها هناك
ها كيف نمنا هو معلومة البيت ما شاء الله عليه معك دوا سبحانه وتعالى الحمد لله الله يحفظ كل بيت ادخل شوف هذا وش بيت ما هو وين هذا بيبي ها بيبي وين ركب